عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ارے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ دا تصور کس مقام پہ پہنچائے گا، آپ دا عشق کس مقام پہ پہنچائے گا، اور سارے مسلمان حدیبیہ دے مقام پہ گلہ پہ کر دینے کہ عثمان خانہ کعبہ دا طواف کر لے گا، عثمان آج عمرہ کر لے گا، لیکن ادھر عثمان کہہ رہے ہیں کہ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، ارے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کیتی ہے میرے سرتاج میرے ماں باپ آپ دی ذات کو قربان سونے عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ میرے والد ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، تے حضرت عثمان آئے تو پھر جلدی جلدی سیدھے ہو کے اپنی چادر کو سمیٹ کے بیٹھ گئے۔ گل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میں اس بندے دا حیا نہ کرا کہ رب دے فرشتے بھی جس دا حیا کر دیں، عثمان دا حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دینے، اس واسطے رب دی نوری مخلوق جس دا حیا کر دی میں محمد اس دا حیا کرنا پیا۔ کون عثمان؟ کہ خود اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے اس یار دا تذکرہ قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، اور آپ دی سخاوت دا تذکرہ، آپ دے سیرت و کردار دا تذکرہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام آپ نے عمرے واسطے احرام بنیا، 1500 صحابہ اکرام نال 1500 صحابہ نال اور حدیبیہ دے مقام تے جس وقت پہنچے نا نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے کافرہ قاصد بھیجیا اور پیغام دے دیتا کہ اے محمد تانوں عمرہ کرنے دی اجازت نہیں ہے، اجے مکہ فتح نہیں ہویا، صحابہ اکرام دی جماعت نال 1500 صحابہ، کیونکہ ادھر خانہ کعبہ دے اندر مکہ دے اندر خبر ہے پھیل چکی ہے کہ محمد اور انہوں نے ساتھی جنگ کرنے وقت آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ ہن تسی یہ اندازہ لگاؤ کہ بندہ جس وقت اپنا کوئی قاصد بھیجدا ہے تے کوئی منافق بندہ بھیجدا ہے، کہ منافق ہوندے ہر جگہ تے ہوندے، منافقاں نوں نہیں اپنے واسطے منتخب کیتا جاندا، اس سفیر منتخب کیتا جاندا جڑا مخلص ہوئے، جڑا نیک ہوئے، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوئے، اے نہیں کہ اتوں ہور تے وچوں ہور۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت منافق دا تذکرہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سونیا اے جڑے منافق ہیں نا ایک جہنم دے تھلوے طبقے کے ہیں، فرمایا کافراں نال بھی بدترین مخلوق ہے منافق۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا انتخاب فرمایا کہ اے عثمان تسی جاؤ ساڈے سفیر بن کے، کیونکہ مکہ دے اندر خبر پھیل چکی ہے کہ محمد اور محمد دے ساتھی جنگ کرنے واسطے آ رہے، انہوں نے جا کے ساڈا پیغام دے دیو کہ اسی جنگ واسطے نہیں بلکہ اسی تے امن واسطے آ رہے ہیں۔ کیونکہ جس وقت بندہ احرام کی حالت ہوئے نا، جڑے حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے انہوں نے پتا ہے کہ جس وقت بندہ احرام پہن لوے نا، احرام کی حالت اپنے جسم کا ایک وال بھی نہیں اسی پٹ سکتے، اپنے اگر جسم والے جوہاں پہ گئے تو جوہاں بھی نہیں مار سکتے، لیکن احرام کی حالت اتنا امن ہے، کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے، اتنا امن ہی امن ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی کو بھیج دیتا اور فرمایا کہ اے عثمان جا کے اہل مکہ نو ساڈا پیغام دیو کہ اسی امن چاہ رہے، احرام پایا ہے، ساڈے کول ہتھیار نہیں، اسی تے امن چاہ رہے ہیں۔ احباب دیوکار میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس غلام دا حضور دے صحابی دا مقام قرآن اندر سماعت فرمایا، فرمایا لقد رضی اللہ
अलैहिस्सलाम के यार हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन खाना काबा के सामने पहुंचे और कुरैश मक्का नूं बुला लिया। मेरे आका दा पैगाम दिता, ऐ कुरैश मक्का असी जंग करने वास्ते नहीं आ रहे, असी ते अमन दे विच आ रहे हैं। असी एहराम पहने होया, सानू एहराम की हालत विच उम्र की इजाजत दी जाए। अहबाब दी वकार कुफार मक्का ने फरमाया, कहने लगे ऐ उस्मान तैनू उम्रा करने की इजाजत है। इस वक्त हजरत उस्मान खाना काबा के सामने खड़े हुए और बाकी 1500 सहाबा इकराम हुदैबिया के मकाम से आपस अंदर गुफ्तगू करना शुरू कर दी। उस्मान खाना काबा का तवाफ करता पाया होगा, अज उस्मान सफा मरवा की सही करता पाया होगा, अज उस्मान खाने काबे का तवाफ करता पाया होगा। हजरत दी वकार ए है हजरत उस्मान का इश्क। जिस वक्त सहाबा इकराम ने आपस के अंदर गुफ्तगू की कि उस्मान उम्रा करते पे होंगे, उस्मान खाने काबे का तवाफ करते होंगे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा एक ही गल दे पे कि उस्मान उम्रा करता होगा। ऐ सहाबा सुन लो, उस्मान मेरे तो बगैर कभी भी उम्रा नहीं कर सकता है। उम्रा इबादत है, उम्रा करना आला किस्म की इबादत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इतना एतमाद और यकीन है कि सहाबा इकराम ने फरमाया ना कि ऐ सहाबा तुम परेशान ना हो कि असी इत्थे हैं और उस्मान खाना काबा दे तवाफ करदा उसी और सफा मरवा का चक्कर और सही करदा उसी। ऐ मेरे सहाबा उस्मान मेरे तो बगैर उम्रा कर ही नहीं सकता। ये है इश्क रसूल, ये है मुहब्बत रसूल। और मेरे आका दा हजरत उस्मान उत्ते एतमाद और यकीन फरमाया कि मेरे सहाबा तुम ये गल करते पे कि उस्मान खाने काबे दे चक्कर लगा रहा सी, ना ना उस्मान मेरे तो बगैर कभी उम्रा कर ही नहीं सकता। जिस वक्त कुफारे मक्का आख्या ना कि ए उस्मान तेरे साडे नाल ताल्लुकात बड़े हैं और तेरे नाल साडी पुरानियां दोस्तियां भी हैं, तेनू इजाजत है, उन्हें इतनी इजाजत दे दी। लेकिन जिस वक्त हजरत उस्मान गनी गल तवज्जो दे नाल सुनी, हजरत उस्मान गनी माशाअल्लाह कारी साहब इत्थे अगे तशरीफ, कारी अलामा शौकत साहब इत्थे अगे तशरीफ लाए, माशाअल्लाह अजीम आलिम दीन कारी शौकत सियालवी साहब तशरीफ लाए। मैं तहे दिल तो शुक्रिया अदा करता माशाअल्लाह। तो हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन खाना काबा के सामने खड़े होके जिस वक्त इनकार कर दिता ना कि ना ना मैं अपने आका के बगैर उम्रा नहीं कर सकता, उस वक्त काफिरां नूं गुस्सा आया, उन्हें हजरत उस्मान गनी नूं पकड़िया और कमरे में बंद कर दिता। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन उस वक्त हजरत उस्मान का इश्क बोलिया होगा कि ऐ कुफारे मक्का तुसी मैनू ते इजाजत दे रहे हो कि उम्रा कर लो, ना ना बल्कि मेरा दिया अकीदा एक काबा है, एक खाना काबा है, लेकिन मेरा कमली वाला काबे दा भी काबा है। आखदे होणगे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबे दा मकाम बड़ा बुलंद है, काबे दा मकाम बड़ा बुलंद है कि तमाम मुसलमान उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हर हाजी उसका तवाफ करता है, लेकिन हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा। इस काबे नूं पाक करने वाला कौन है? काबे दे अंदर ते तवज्जो, काबे दे अंदर ते बुत रखे हुए ने, 360 बुत खाने काबे दे अंदर मौजूद है। अहबाबे दी वकार इस काबे नूं काबा बनाने वाला कौन है? हजरत उस्मान फरमाते ने मेरा कमली वाला है। हाजियो आओ सारे नात खान बन जाओ, जरा माहौल बन जाए। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके यो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे
शाम रजा खां बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, अरे काबे से आती है सदा। खाना काबा जो काला गुलाब पहन के कमले वाले दी जुदाई जे शोक मना रहा है, बड़ी मैं खास गल कर गया। खाना काबा काला रंग का लिबास पहन के वो जुदाई दे अंदर एक शोक मना रहा कि कोई वक्त नहीं कि कमली वाला मेरे कोल मौजूद है। अरे गौर से सुन तो रजा, हर बंदे का मकाम नहीं, ये आला हजरत का मकाम है, ये पीर सियाल का मकाम है, ये हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह आप का मकाम है। अहबाब दी वकार ये गोलड़े दे ताजदार का मकाम है कि कन ला के खाने काबे दे पत्थरां दी भी गल सुन लैंदा है। अरे गौर से सुन तो रजा, अरे काबे से आती है सदा मेरी आंखों से। खाना काबा मक्के चे और कमली वाले दा रोजा मदीने चे। आला हज़रत फरमाते कि खाना काबा भी 1400 साल का अरसा गुजर गया है, रो रहा है और कहता है कि गौर से सुन तो रजा, अरे काबे से आती है सदा मेरी आंखों से। और मेरे प्यारे का रोजा देखो मेरी आंखों से, मेरे प्यारे का रोजा देखो। हज़रत दी वकार हजरत उस्मान गनी काबे नू कंड करके खड़े हो गए और काफरां नू दस दिता कि इस काबे नू अगर काबा बनाया है तो मेरे कमली वाले महबूब ने बनाया है। एक होर आशिक बोलिया, वो कहता है कि इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। अरे तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना। हजरत उस्मान गनी ज़ुनूरैन आप दा तसव्वुर किस मकाम पे पहुंचाएगा, आप दा इश्क किस मकाम पे पहुंचाएगा। और सारे मुसलमान हुदैबिया दे मकाम पे गल्ला पे कर देने कि उस्मान खाने काबे दा तवाफ कर लेगा, उस्मान आज उमरा कर लेगा। लेकिन इधर उस्मान कह रहे हैं कि तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। अरे तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसे को कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसे को कहते हैं। अहबाब दी वकार मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने पूरे यकीन दे नाल पूरे एतमाद दे नाल फरमाया, ऐ सहाबा मेरा उस्मान आए आए मेरे आज असी आखते या रसूल अल्लाह साढ़े आका मेरे आका। लेकिन कमली वाले ने जिस वक्त आखेगा वो मेरा उस्मान आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया सहाबा उस्मान मेरे तो बगैर उमरा नहीं कर सकता। हुन उद काफरा इजाजत दी कि उस्मान तुसी उमरा कर लो, ते आपने इनकार कर दिता, ते उन्होंने कावड़ चढ़नी आई कि कोई ना। तो जो नजर गल समझ नहीं आई। काफर जो आंदे पे भाई उस्मान तू कर लै, ते तेरे नबी ने इजाजत नहीं। ते हज़रत उस्मान गनी आख्या नहीं भाई मैं अपने आका तो बगैर उमरा नहीं करना। हुन वो भी सरदार ते आकड़ खान आई, उन्होंने कावड़ चढ़ी, उन्होंने जनाबे वाला हजरत उस्मान को पकड़िया ते बंद कर दिता। इधर देर हो गई हजरत उस्मान दे वापसी, जामने देर हो गई और अफवाह फैला दी गई थे हजरत उस्मान कत्ल हो गए। अहबाब दीवाकार जिस वक्त खबर पहुंची मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उस मकाम पे हुदैबिया के मकाम पे दरख्त के तले बैठ गए। खबर पहुंची, देर नहीं लगाई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपना हाथ उठा दिता। सहाबा बैत पहले भी कर चुके ने और इस
مقام تے 1500 صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حضور کی سنگت عمرہ کرنے واسطے جا رہے ہیں. جس وقت میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے میرے صحابہ میرے نال بیعت کرو کہ اسی یا مر جاواں گے یا اپنے عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے. احباب جی وقار حضرت عثمان غنی دا مقام ویکھ کہ عثمان دے مقام نو بلند کرنے واسطے اور عثمان دا بدلہ لین واسطے کملی والا محبوب 1500 صحابہ دی بیعت پہ لے رہے ہیں. 1500 صحابیاں دی بیعت کیتی. 1500 صحابی کو تھوڑے نہیں. ہوں تسی تقریباً 1400-1500 بندہ یہ بیٹھا ہے نا. اگر میں ایک بندے نال اسلام لیندا جاواں مثال دے کے سمجھانا چاہے ایک بندے نال اسلام لیندا جاواں نا تے 2 گھنٹے تے لگ ہی جانے. 1.5-2 گھنٹے لگ جان. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا نفیس اور نازک طبیعت صحابہ اکرام حضور دے ہاتھ دے تھلے ہاتھ دے کے کہ سونے دا ہاتھ مبارک تھک نہ جاوے. ہائے کیسی محبت ہے, کیسا عشق ہے. اور پھر ویکھنا یار سب تو پہلے بیعت کون پیا کرتا ہے. جس وقت میرے آقا نے فرمایا نا کہ اے صحابہ بیعت کرو اسا عثمان دا بدلہ لینا ہے تو سب تو پہلے مولا علی بیعت کر دے. سب تو پہلے بیعت کون کرتا ہے؟ مولا علی. اج علی نو اسی منتے ہیں لیکن سارے استاد آتے ہیں علی نو مننا ہی تو پورا پورا من ادا نہیں. اے نہیں کہ جیڑی گل پسند آ جائے اس نو مان لیا اور جیڑی تیرے عقیدے تے پوری نہ اترے اس نو چھوڑ دیتا. فرمایا نہ اگر علی نو مننا ہی تو پھر پورا پورا من, کیونکہ سب تو پہلے میرے آقا دی بیعت عثمان دے متعلق سب تو پہلے بیعت کرنے والا علی ہے. تو پتہ چلیا اے جڑے لوگ گلا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں لڑائی دیں او امت دے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. صحابہ آپس دے اندر شیر و شکر ہیں. تو احباب دی وقار جس وقت صحابہ کرام بیعت کی نا 1500 صحابہ کرام تے حضور علیہ السلام واروں واری بیعت کرتے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر حضور دے ہاتھ بیعت کی, آپ نے اس طرح ہاتھ تھلے رکھے ہیں, حضور دا ہاتھ مبارک تھک نہ جاوے ہاتھ تھلے رکھے ہیں. تمام صحابہ اکرام کی بیعت کی تھی اور فرمایا بیعت اس چیز دی ہے کہ یا صرف آپ بھی مرد سائیں یا عثمان دا بدلہ لے کے جائیں. حضرت جی وقار یہ ہے حضرت عثمان غنی دا مقام اور مرتبہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیعت رضوان دا بیان قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اے میرے حبیب اللہ انہاں دے نال راضی ہو گئے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, سونیا اس درخت دے تھلے بیٹھ کے جڑے تیرے صحابہ نے تیرے نال بیعت کیتی ہے میں رب انہاں دے نال راضی ہو گیا ہوں. آگے فرمایا تحت الشجرہ, درخت دے تھلے بیٹھ کے جنہاں تیری بیعت کیتی ہے میں انہاں نال راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ, فرمایا میں انہاں دے دلاں نو دیکھیا ہے. اے نہیں کہ راضی ہون دا اعلان پہلے کیتا تے ویکھیا پہلے بعد وچ ہے. فرمایا نہ میں پہلے انہاں دے دلاں وچ ایمان ویکھ کے پھر انہاں دے تے راضی ہویا. احباب ذی وقار حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ نے عمرہ نہیں کیتا کیونکہ میرا کملی والا عمرہ نہیں کر رہا. تو احباب ذی وقار کعبے نو کعبے بنان والا کون ہے؟ میرے آقا. تو ذات ذی وقار حضور نے اپنی 2 بیٹیاں کا رشتہ کیتا اور دونوں کا انتقال ہو گیا. تو اے 2 نور اعلی حضرت شاہ مرزا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اسی صرف یہ نہیں آخر کہ 5 تن پا کے
والے نے, بڑے اچھے مقام والے نے. ساڈا تے عقیدہ تے کملی والے اگر تیری اولاد اج بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تے وہ بھی نور تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ارے ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اے عثمان تینوں مبارک ہوئے کہ کسی اور صحابی کو شرف حاصل نہیں ہویا کہ کملی والے نے اپنی 2 بیٹیاں تینوں عطا فرما دیا. احباب جی وقار, حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ کا مقام بڑا بڑا ہے. آپ نے اپنا سب کچھ کملی والے کے نام کو قربان کر دیتا. ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی. حضور دی دعوت نو قبول کر لینا یہ میرے آقا دی سنت ہے. اور فرمایا کہ اے عثمان اسی کتنے بندے آ گئے, اے ساڈے واسطے سبق ہے. اے گل یاد رکھو نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پوچھا اے عثمان اسی کتنے بندے آ گئے. ایتھے حضور پوچھا, اجازت لئی کہ اے عثمان کتنے بندے آ گئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پوچھا نا, عرض کیتی یا رسول اللہ جتنے کا دل کر دے اتنے لے آؤ. احباب جی وقار, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دعوت جا رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں, اگے اگے کملی والا جا رہا ہے. صحابہ دی جماعت نال ہے, صحابہ دی جماعت نال ہے. حضرت جی وقار, حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین, حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ عثمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمہ دی گنتی کرتے جا رہے ہیں, قدمہ دی گنتی ہوندی جا رہی ہے. حضرت جی وقار, جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر چلے گئے, دعوت کھا کے واپس آئے, صحابہ نے پوچھا اے عثمان آج عجیب واقعہ ویکھیا کہ جس وقت آقا جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے, پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہو اور قدمہ دی گنتی کی جا رہی ہے. میرے آقا عثمان غنی ذوالنورین آپ نے فرمایا آج کملی والا رب دی رحمت میرے گھر جا رہا ہے, میں قدمہ دی گنتی اس واسطے کرتا جا رہا ہے کہ رب دے شکرانے دے طور پہ ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دیا گا. جے سونا میرے ویڑے آوے, جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جاواں, پلکاں نال بہاریاں دیواں تے من دی سیج سجاواں, خاک مقدس قدم دے دی چم چم سینے ہلاواں, آزم سرے اندے قدمہ پہ رکھاں تے اکھا قدمہ ہیٹھ بچھاواں, آزم سرے اندے قدمہ پہ رکھاں تے اکھا قدمہ ہیٹھ بچھاواں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ کو پوچھا گیا کہ اے عثمان قدم گنتے پہ ہو, آپ نے فرمایا جب کمری والے دی دعوت کیتی ہے تو میں شکرانے دے طور پہ ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا ہے. حضرت جی وقار, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر جگہ جگہ محبوب کریم علیہ السلام دے صحابہ کا تذکرہ فرمایا. کسی مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ سونیا میں انہاں دے نال راضی ہو گیا, میرے نال راضی ہو گئے. اور کسی مقام پہ فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فرمایا کہ سونیا
وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے کملی والے تیرے تمام غلاماں دے نال میں بھلائی دا وعدہ کر لیا ہے، میں جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ اور فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا کہ سونیا جنہ درخت دے ہیٹھ بیٹھ کے جنہ تیری بیعت کی ہے میں انہاں دے نال راضی ہو گیا۔ مولانا الیاس ستار قادری اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرمائے، انہاں دا ایک نعرہ لگتا مدنی چینل تے، ہر صحابی نبی، ذرا اچھا آواز نہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ساری مسجد گونجنی چاہیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اچھی آواز آوے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی